नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की होगी छुट्टी और एस कविराज अर्थात शिवशंकर कविराज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थाना जामुरिया पश्चिम बर्धमान पश्चिम बंगाल अब होंगे भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आइए अब एक नज़र डालते हैं इनकी विशेषता और उपलब्धियों पर। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं। ये सलाह इतनी अच्छी देते हैं, सलाह देने में इतना मग्न हो जाते हैं कि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इनके सीनियर्स किसी भ्रष्टाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि की जिम्मेदारी जब इन्हें सौंपते हैं तो ये उस भ्रष्टाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए भ्रष्टाचार के आरोपी से कोई सवाल जवाब नहीं करते, सीधे कंप्लेनर अर्थात सूचनादाता से संपर्क करते हैं और उसे कानून की बारीकियों को समझाते हुए लीगल हियरिंग में जाने की सलाह देने लगते हैं। এটা পার্সোনাল তোমরা ইনকোয়ারি করতে দিয়েছো তো অ্যাপ্লিকেশন सर? हाँ ठीक है, तो सर हम ही किए हैं पर्सनल इंक्वायरी, तो हम ही तो एप्लीकेशन तो हम ही किए हैं ना। তো তোমাকে পার্সোনাল ইনকোয়ারি করলে তো হবে না, এটা আমরা তো রিপোর্ট তোমাকে দিতে পারবো না, বোধহয় অফিসে দিতে পারবো। শোনো শোনো ভালো করে শোনো। আচ্ছা বলিए বলিए। কাজ করো তোমরা একটা যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা লিগ্যাল হেয়ার আছে না, ওখানে একটা অ্যাপ্লাই, জি স্যার আমাদের এই ঘটনা পুরো ডিটেলস দিয়ে তোমরা যেটা যেমন এক্সপ্রেস সেরকম করে কোর্টে একটা অ্যাপ্লাই করো। कहाँ पे देना पड़ेगा सर? कोर्ट में? हाँ, कोर्टे फैसला হবে, এটা আমরা তো এটা फैसला করতে पारबो ना। तो सर आप वहाँ कमिश्नर ऑफिस में तो रिपोर्ट दीजिएगा ना कि आपसे मतलब जांच आपको जो जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं वो आप रिपोर्ट दीजिएगा ना सर। কমিশনার অফিসে দিলে তোমাকে কি কমিশনার অফিস তোমাকে রিপোর্টটা দেবে না? কোনোদিনই আমরা যে রিপোর্টই দেবো, আমরা কি দেবো নাকি যে আমরা পারি নাকি এটা করতে? যদি আমাদেরকে ইসিএল আবার এটা করতে হয়, দেখো এগুলো আমরা অনেকগুলো করেছি এরকম ঘটনা, ঠিক আছে, যে কেউ একজনের ছেলে নয় সে আরেকজনের ছেলে হয়ে চাকরি করছে, এগুলো কিন্তু ইসিএলই যদি আসে সরকারিভাবে ডিএম অফিস কিংবা ইসিএল থেকে যদি এগুলো আসে তখন ইনকোয়ারিটা প্রপারলি হবে, কিন্তু তোমার এটা ইনকোয়ারিটা প্রপারলি হবে না। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई ऐसा कृत्य जिसकी अनुमति उस देश का संविधान नहीं देता, उसकी सूचना उस अधिकारी को देना जिसकी जिम्मेदारी उस गांव, उस शहर, उस नगर, उस देश की विधि व्यवस्था को बनाए रखने की है। उस देश के हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यही काम राजा ने किया, फिर यह राजा विश्वकर्मा का व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया? वह लीगल हियरिंग में क्यों जाए? न्यूज़ 10 ने इस फर्जीवाड़े के जांच की प्रगति के बारे में जब इनसे जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने सीनियर अफसरों से सलाह मशविरा कर लिया है। न्यूज़ 10 भी इन्हें बताए कि इन्हें क्या करना है। साथ ही इन्होंने न सिर्फ न्यूज़ 10 को भी लीगल हेयर में जाने का मुफ्त परामर्श दे दिया, बल्कि यह भी कहा कि इन्हें वह डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा। ये राजा विश्वकर्मा শুনুন আপনি শুনুন, এক কাজ করুন। হ্যাঁ, এটা আমাদের, আমি কথা বলেছি স্যারদের সঙ্গে। আচ্ছা, এটা আমাদের কি করে আছে, আপনি কোর্টে লিগ্যাল হেয়ারে কেস করুন। না লিগ্যাল হেয়ারে তো কেস করব, কিন্তু আপনি আমি কমিশনারকে যখন অ্যাপ্লাই করেছি ফ্ল্যাট সার্টিফিকেট, আপনি শুনুন না, আমরা কি রিপোর্ট দেবো বলুন? হ্যাঁ, আমরা কি রিপোর্ট দেবো? আমরা মানে ফ্ল্যাট ডকুমেন্টে চাকরি করছে। হ্যাঁ, তো ফলস ডকুমেন্টে চাকরি করছে, আমি বুঝবো কি করে এখন যে ফলস ডকুমেন্টে চাকরি করছে? আপনি ইনকোয়ারি সেটা তো প্রমাণ করতে, সেটা প্রমাণ কে করবে? হ্যাঁ, প্রমাণ তো করতে হবে। না প্রমাণ আমাকে ইসিএল শুনুন, আমি ও যে ফলস এতে কাজ করছে এটা আমি পাবো কোথায় ডকুমেন্টস? आश्चर्य, घोर आश्चर्य इस बात का नहीं
कि ईसीएल कहता है कि ईसीएल में कार्यरत अजय शर्मा का हमारे पास क्या है, उन लोगों को कोर्ट में जाने के लिए कहिए। आश्चर्य इस बात का कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यह बात कह रहा है जो स्वयं इस फर्जीवाड़े का जांच करता है। आप भी सुनिए। ও আমাকে তো আমি তো ইসিএলে গিয়েছিলাম, ইসিএল বলছে আমাদের কাছে কি আছে, ও কোর্টে কেস করতে বলুন। ना ना आपने सुना इन्होंने क्या कहा? पर्सनल डिपार्टमेंट के दिले ना, কেন দেবে? डिपार्टमेंट से इंक्वायरी হবে না তার। আরে বাবা আপনারা ভুল করছেন, এটা জিনিসটা আপনি সব ধারা তারা দিয়ে লিখেছেন, তাহলে জানেন তো যে ধারাটা কোর্টের বিচারটা কে করবে, কোর্টে করবে না। ঠিক আছে, কোর্টে বিচার করবেন, তো আপনি তো এটা রিপোর্ট করবেন তো কি? আমার রিপোর্টটা করবো কখন? আপনার কথা মতো করবো না? আমি রিপোর্টটা আমি পুরো যখন আমি পাবো জিনিসটা, যে সঠিক তথ্যটা পাবো তবেই তো করবো। না না ঠিক আছে, আপনি কমিশনারকে এটা রিপোর্ট করবেন তো কি যে মানে আপনি বলে দেবেন আর আমি রিপোর্ট করবো, আপনি যেটা বলে দেবেন সেটাই সঠিক হবে কি? না না আপনি ভুল করতে গেলে আপনি কোর্টে কেস করুন, আপনি লিগ্যাল হেয়ারে কেস করুন। না না एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का बार बार कोर्ट में केस करने की बात करना, लीगल हेयर में जाने की बात करना और यह कहना कि जिस फर्जीवाड़े की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उसे नियुक्त किया गया है वे डॉक्यूमेंट उसे कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उसे डॉक्यूमेंट्स क्यों देगा, नहीं देगा, नहीं दे रहा, क्या दर्शाता है? आप भी सुनिए। এটা আমি কি বলবো? আজকে 20 বছর আগে আমি কোথায় ডকুমেন্টস পাবো? পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট আপনাকে ডকুমেন্ট দেবে না? কেন দেবে আমাকে ডকুমেন্টস? হ্যাঁ কার অর্ডারে দেবে ডকুমেন্টস? একটা এই আপনার সাতগ্রামে একটা ছেলে আপনার এতে কাজ করবে, ট্রেনিং করেছে 1 বছরের মধ্যে। না ঠিক আছে, আমরা 6 মাসে শুনুন ওদের ঘটনা শুনুন। হ্যাঁ 30/6 একটা আমরা রিকোয়েজিশন জমা দিয়েছি, হ্যাঁ। তার রিপোর্ট একটা দিচ্ছে না, তো ওই রিপোর্ট আমাকে দেবে কেন? কেন দেবে আমাকে? না না আপনি ইনভেস্টিগেশন করছেন এই কেসের, মানে আপনাকে পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট দিবে না? না দেবে না, হ্যাঁ দিচ্ছে না আমাকে, আমি পাচ্ছি না, আমি কি রিপোর্ট করবো? আপনারা কেস করুন, সব থেকে বেটার হবে। যখন কোর্ট চাইবে তখন কোর্টকে ওরা দেবে, ওরা তখন কোর্টে সব হতে বাধ্য হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, কেস করুন, কেসটা করুন, দেখুন লিগ্যাল হেয়ারে কেস করুন। লিগ্যাল হেয়ারে কেস করলে আপনাদের দিতে বাধ্য তখন ইসিএল। না না তখন প্রমাণটা হবে যে কি ফলস আর কে সত্যি, তাই নয় কি? মানে লিগাল হেয়ারে মানে এক্সট্রা কেস করতে হবে? আপনারা কেস করুন, কোর্টে কেস করুন, একদম কোর্টে কেস করুন। ওই এর বাবাকে নিয়ে এসে যে আমার পরিবর্তে চাকরি করছে, আমি বেঁচে আছি, এটা কোর্টে কেস করুন। আগেই তো करा उचित ছিল আপনাদের। ना ना न्यूज़ 10B ने जब इनसे कहा कि न्यूज़ 10B कमिश्नर आसनसोल दुर्गापुर से कह सकता है ना कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इस फर्जीवाड़े की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, संबंधित जांच अधिकारी को वे दस्तावेज मुहैया नहीं करा रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। আপনি যে কথাটা বলছেন আমি সেই কথাটা দিয়ে মানে কমিশনার থেকে কথা করতে পারি তো? কার সঙ্গে? কমিশনার সঙ্গে। আরে বাবা আপনি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? আপনি সেটা ব্যাপারটা আছে যে আমি কমপ্লেন করেছি ইনকোয়ারি করার জন্য কি ये अजय शर्मा ফ্রড ডকুমেন্টে চাকরি করছে, ঠিক আছে? তার ডকুমেন্ট ফ্রড। আরে তার ডকুমেন্ট ফলস, তো সেটা আমি পাবো কি করে? কোথা থেকে ডকুমেন্ট করবো বাবা? আপনার ব্যাপারটা বুঝতে, আমি এক কাজ इनकी किसी बात में कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहयोग या असहयोग के किसी भी बात पर इनकी राय स्पष्ट नहीं है। न्यूज़ 10B इसे क्या समझे? क्या भारतीय संविधान की इन्हें इतनी भी जानकारी नहीं कि किसी जांच में सहयोग न करने वाले को उस अपराध में संलिप्त माना जाता है या अकर्मण्यता या कुछ और? अर्थात আপনি এটা বলুন কি আপনাকে পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট ডকুমেন্ট দিচ্ছে না, মানে এটা ম্যাটার হলো তো? আমি আপনাকে এটা কেন বলতে যাব?
তবে আমি আপনাকে কেন বলবো বলুন না, আমি কিভাবে ইয়ে করবো, কি রিপোর্ট দেবো সেটা আপনি বলে দেবেন। আপনি শুনুন, আপনি কমিশনারকে রিপোর্ট করুন কি বিজয় শর্মার ডেথ সার্টিফিকেট যেটা জমা করা হয়েছে ডকুমেন্টে, কোথায় ডেথ সার্টিফিকেট পাবো, কোথায় ডেথ সার্টিফিকেট কোথায় আছে, আমাকে দিন ডেথ সার্টিফিকেট, আমাকে দিন পার্সোনাল ডেথ সার্টিফিকেট, আপনি দিন আমাকে। না পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টে চেক করতে পারবে না। হ্যাঁ আপনি রাখুন তো, আপনি রাখুন, আপনি রেখে দিন। আপনি কেবল আপনি সাংবাদিক হয়েছেন, আপনি সব শিখেই আছে, কিন্তু আপনি একটা ব্যাপার আপনি ধারাগুলো বলেছেন, আপনি কোর্টে কেস করতে বলছি, আপনি কোর্টে করুন, তখন পাবেন এগুলো। না কোর্টে কেস করব, তাহলে আপনাকে কমিশনার থেকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, মানে আপনি আমার আমি কি করি, আপনি আশ্চর্য ব্যাপার করবো তো কি হ্যাঁ আপনি মানে আপনাকে ইসিএল ডকুমেন্ট দিচ্ছে না, সেটা আমি কেন করতে যাবো, আমি কিভাবে দেবো, আপনি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। ডকুমেন্ট চাইছেন না আপনি, মুশকিল হবে মানে কি মুশকিল আছে। আপনি রাখুন, আপনি যেটা ভালো বুঝবেন সেটা করুন, বুঝলেন। ঠিক আছে, আপনি যেটা ভালো বুঝবেন সেটা করুন। ঠিক আছে। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल न्यूज़ 10B ने अजय शर्मा से किया, जिसका जवाब अजय शर्मा नहीं दे पाया और फोन काट दिया। आप भी सुनिए। हेलो, हाँ दिनेश जी, फोन किए थे। हाँ हम फोन किए थे। हाँ बोलिए। आप हमको जरा ये बताइएगा हाँ कि विजय शर्मा के डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप जो अप्लाई किए थे, तो गुमशुदगी का रिपोर्ट आप किस थाने में दर्ज करवाए थे? ये सब बात का फोन पे करना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि अब जो है हम बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ, अब हम एक प्रेस वाले की हैसियत से पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है आपका मर्जी है। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि विजय शर्मा के गुमशुदगी का रिपोर्ट किस। दक्षिणा सदा ही मंगलकारी है, पंडित जी के लिए भी, यजमान के लिए भी और विश्व कल्याण के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10B न्यूज़ और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। अगर मेरे समाचारों की कोई सार्थकता है, इसमें आपको सच्चाई नज़र आती है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह के समाचारों से परिचित होते रहें। धन्यवाद।